Si mag-ibinsa, duck cross kan. Nine six. Asin daw uso. Wala, tuya. Inay. Tuyo pa na eh. Live pa na siya sa pista. Shooter ko Basket. Ito kadahig yung kajam mo na lang balik. Paro na. Eh? 12. Nice. Polo. Nice rep. Wala pa. Mukumok na isang tao. Kadto man din nagligad sila GR, tatlo lang sila. Isang nga taas mukumok. Tumuwang pala isa na kata. So taga ano man eh? Salvador. Good. Pero bawal sa rolls. Shooter. Nice nga wala man. Matay ka na. Pusa. 9. Deeply up. Diskarte lang na. Bang. Pusa. Bumulag. Basket. Bus kira gitu. Bolis na tayo. 11-3 oh. May matabo pa nin oh. Ulag ka mo, ulag. Kulang lang ni siya. Nice. Spin mob. Good ah. Short. Daya kitaon gid oh. Wala spin. Ano ba yung kilid? Ano yung kilid? Balik. Basket, isa na lang. Hindi kang mastel. Traveling ang tawag. Ang ball game. Yan. Two man, wala screen. Inside. Good. Hook shot, it's good. Sito yan dahil may nalapat ang ulang na sito. Inside. Jump shot. Oh, Basket. Yun ang sabi ko, tapo ng pass break. Mayo lang si Jan oh. Duway ng pista. Op. Last ball man, hold na. Rep. Last ball. Last ball. Wala ano. No basket guys no. Play ball. Last ball barangay uso. Sinda uso. Kontra Sunwan no. Sunwan halin pa ni sa pista, lapyo pa ni. Lapyo, hindi magulag. Shout out na kay GR no, kung galantaw sa sininga video. Baseline. Patay ka na. Sobra. Kuha sang veterans. Tapon. Bula sa Sunwan. Ja, inside. Oh. Blocking. Uy, si Pulpol, tayo ka tatlo Basket, isa ka pass break. Paul, isa ka perfect pa sa pass break. Mislock na karon, mislock. Kontra, isa ka ball position sa uso. Last ball versus last ball. Ja, discard. Jan, inside. Foul si Violet, no? Last ball free throw. Here we go. Lucky bounce. Siapa?